My dear children, you are all welcome to this tele-teaching class on English. Today, we have a very interesting topic, but before that, let us listen a humorous story. আজি ପିଲାମାନେ ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମଜାଳିଆ ଗପଟେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଆସିବା। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଲିଟିଲ୍ ବୟ ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ଫିଭର। ହିଜ୍ ଫାଦର ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ହିମ୍ medicine. ବୁଝିପାରୁଛ? A little boy had a fever. His father wanted to give him medicine. ଗୋଟେ ପିଲାର ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା, ତା ବାବା ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଔଷଧ ଦେବା ପାଇଁ ବା ବଟିକା ଦେବା ପାଇଁ, ନାଇଁ କି? ତୁମେମାନେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଔଷଧ ଖାଅ, କିନ୍ତୁ ତା ବାବା ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଔଷଧ ଦେବା ପାଇଁ। ଓକେ ଓକେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ବଟ୍ ଦ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ୱାଜ୍ ବିଟର। ଦ ବୟ ଉଡ୍ ନଟ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ବାବା ତାକୁ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ଟି ଦେଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ବିଟର। ବିଟର ଜାଣିପାରୁଛ? କଲରା ଖାଇଛ ପିଲେ? କଲରା କେମିତି ଲାଗେ? ଆଉ ପିତା ଲାଗେ, ନାଇଁ କି? ହଁ, ସେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ସେମିତି ଟିକେ ପିତା ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଦ ବୟ ଉଡ୍ ନଟ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍। ତେଣୁ ପିଲାଟି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ସୋ ହିଜ୍ ଫାଦର ପୁଟ୍ ଦ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଏ ରାଇପ୍ ବାନାନା ଆଣ୍ଡ ଗେଭ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ଦ ବୟ। ତେଣୁ ବାବା ଚାହିଁଲେ କେମିତି ସେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ତେଣୁ ବାବା କ'ଣ କଲେ? ଗୋଟେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। ହିଜ୍ ଫାଦର ପୁଟ୍ ଦ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଏ ରାଇପ୍ ବାନାନା। ଗୋଟେ ପାଚିଲା କଦଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ଟିକୁ ରଖିଦେଲେ ଏବଂ ଗେଭ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ଦ ବୟ। ପିଲାକୁ ଦେଲେ। ଓକେ, ସୋ ଆଫ୍ଟର ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଦ ଫାଦର ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ବି ସିଓର। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଫ୍ଟର ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଦ ଫାଦର ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ବି ସିଓର ହ୍ୱେଦର ହିଜ୍ ସନ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଟେକେନ୍ ଦ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅର୍ ନଟ୍। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାବା ଚାହିଁଲେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଔଷଧ ଖାଇଛି କି ନାହିଁ। ନାଇଁ ପିଲେ? ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହାଭ୍ ୟୁ ଟେକେନ୍ ଦ ବାନାନା ସନ୍? ଆରେ ପୁଅ, ତୁ କଦଳୀ ଖାଇଛୁ? ସନ୍, ୟେସ୍ ଡ୍ୟାଡ୍, ବଟ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ସିଡ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଇଟ୍। ହଁ, ମୁଁ ଖାଇଛି, ବଟ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ସିଡ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଇଟ୍। ଆଇ ହାଭ୍ ଥ୍ରୋନ୍ ଦ ସିଡ୍ ଆଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକେନ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ବାନାନା। ମୁଁ ମଞ୍ଜି ଟିକେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ କେବଳ ବାନାନା ଖାଇଛି। ସୋ ପିଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ଔଷଧ ଖାଇଲା ନା କଦଳୀଟି ଖାଇଲା? କ'ଣ ଖାଇଲା? କଦଳୀ ଖାଇଲା। ଓକେ, ଔଷଧ କାହିଁ ଖାଇଲାନି? ଔଷଧଟାକୁ ଭାବିଲା କ'ଣ? କଦଳୀର ମଞ୍ଜି ବୋଲି ଭାବିଲା, ନାଇଁ କି? କଦଳୀର ମଞ୍ଜି ଭାବିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଔଷଧକୁ କେବଳ କଦଳୀଟି ଖାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଆସ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପୋଏମ୍। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପୋଏମ୍, ଅତି ମଜାଳିଆ ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି। ସେ କବିତାର ନାଁ ହେଉଛି ଲିଟିଲ୍ ନଟି ନଣ୍ଡି। ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ପୋଏମ୍ ଇଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ନଟି ନଣ୍ଡି। ମୁଁ ଲାଉଡ୍ ରିଡ଼ିଂ କରୁଛି, ତୁମମାନେ ଆଟେଣ୍ଟିଭଲି ଶୁଣ। ଓକେ, you listen attentively the poem. Little naughty Nandi has fever on Monday, has cold on Tuesday, has cough on Wednesday, has headache on Thursday, has toothache on Friday, has a backache on Saturday, but ready for school on Sunday. Little naughty Nandi. Again you listen me. Little naughty Nandi has fever on Monday, has cold on Tuesday, has cough on Wednesday, has headache on Thursday, has toothache on Friday, has backache on Saturday, but ready for school on Sunday. Little naughty Nandi. You might have listened the poem attentively. Now you recite the poem with me. ମୁଁ ବୋଲୁଛି, ତୁମେମାନେ ପୋଏମ୍ଟିକୁ ସେଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବୋଲିବ। ଓକେ, ଲିଟିଲ୍ ନଟି ନଣ୍ଡି, ଲିଟିଲ୍ ନଟି ନଣ୍ଡି has fever on Monday, has cold on Tuesday, has cough on Wednesday, has headache on Thursday, has toothache on Friday, has backache on Saturday, but ready for school on Sunday. Little naughty Nandi. ଆଉ ଥରେ ଆସ। Little naughty Nandi has fever on Monday, has cold on Tuesday, has cough on Wednesday, has headache on Thursday, has toothache on Friday, has backache on Saturday, but ready for school on Sunday. Little naughty Nandi. ଏବେ ପିଲେ ଆସିବା, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଲିଟିଲ୍ ନଟି ନଣ୍ଡି ହାଜ୍ ଫିଭର, ତୁମେମାନେ କହିବ ଅନ୍ ମଣ୍ଡେ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଲିଟିଲ୍ ନଟି ନଣ୍ଡି ହାଜ୍ କୋଲ୍ଡ, ତୁମେମାନେ କହିବ ଟ୍ୟୁଜଡେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆସିବା। ଓକେ, ସୋ ବି କେୟାରଫୁଲ୍। ସୋ ଲିଟିଲ୍ ନଟି ନଣ୍ଡି ହାଜ୍ ଫିଭର ଅନ୍, ଓକେ, little naughty Nandi
has cold on Tuesday. Okay. Little naughty Nondi has cough on Wednesday. Little naughty Nondi has headache on. Okay. Little naughty Nondi has toothache on Friday. Little naughty Nondi has backache on Saturday. But ready for school, but ready for school on Sunday. So, little naughty Nondi. Okay, children. So, we will go to the poem in detail. आस विस्तृत भाव में पोएम में कौन अच्छी देखा टे बुझीना पोएमटा कौन अच्छी. ओके. सो कम टू द पोएम. सो लिटिल नटी नंदी हैज फीवर ऑन मंडे. नंदीर ज्वर होता कौ दिन मंडे. लिटिल नटी नंदी हैज फीवर ऑन मंडे. ओके चिल्ड्रेन. तापर कौन होइछि ही हैज कोल्ड ऑन ट्यूसडे. नंदी हैज कोल्ड ऑन ट्यूसडे. मंगलवार दिन कौन होला ताऊ ठंडा धरला. हैज कफ ऑन वेडनेसडे. कफ केबे होइछि ताऊ वेडनेसडे दिन कफ होइछि. देखि परछ. ओके. हैज हेडाक ऑन थर्सडे. थर्सडे दिन कौन होइछि हेडाक. ओके. हैज टूथेक ऑन फ्राइडे. ओके चिल्ड्रेन. हैज बैकएक ऑन सैटरडे एंड रेडी फॉर स्कूल ऑन संडे. लिटिल नटी नंदी. आउ थे देखि नवा. लिटिल नटी नंदी हैज फीवर ऑन मंडे. ताकू ज्वर केबे होउथिला सोमवार दिन ज्वर होउथिला. ओके. फीवर होउथिला मंडे. तापर देन हैज कोल्ड ऑन ट्यूसडे. हैज कफ ऑन वेडनेसडे. ओके. हैज हेडेक ऑन थर्सडे. हैज टूथेक ऑन फ्राइडे. हैज बैकएक ऑन सैटरडे. ओके. बट नंदी वाज रेडी फॉर स्कूल ऑन संडे. लिटिल नटी नंदी. नंदी स्कूल जीवापी प्रस्तुत थिला केबे संडे. तुम मैंने केबे स्कूल जाओ संडे स्कूल जाओ कि नहीं कहीं जाओनी और स्कूल बंद थाए. ओके. ताल नंदी कहीं जाउथिला स्कूल. नंदी कम भी स्कूल जीवापी प्रस्तुत थिला कम भी नंदी स्कूल जीवार बाहाना करथिला नहीं कि अन्य दिन मानकरे कौन होइछि कहला कफ होउछि कोल्ड होउछि फीवर होउछि हेडाक होउछि टूथेक होउछि किंतु संडे दिन कौन करुच्ची स्कूल जावाई बाहर से जानी जे संडे आज स्कूल बंद आउ मु स्कूल जा प्रस्तुत हेले बाबा कि मामा मत कौन स्कूल पठेबे ना मना करेंगे. तेणु सी कौन करुच्ची संडे दिन बाहाना करुच्ची. हि इज प्रिटेंडिंग इज नॉट इट. हि इज प्रिटेंडिंग छलना करुच्ची बाहाना करुच्ची. तेणु आसवा बुझिने पिला माने आउ थे पोएम टी देखा. लिटिल नटी नंदी हैज फीवर ऑन मंडे. हैज कोल्ड ऑन ट्यूसडे. हैज कफ ऑन वेडनेसडे. हैज हेडेक ऑन थर्सडे. हैज टूथेक ऑन फ्राइडे. हैज बैकएक ऑन सैटरडे बट रेडी फॉर स्कूल ऑन संडे. लिटिल नटी नंदी. आउ थे केयरफुल देखा किसी प्रश्न उत्तर अच्छी आपर. तेणु तुम मैंने ये पोएम टी भल रकम शुणी नियो आउ देखि नियो. लिटिल नटी नंदी हैज फीवर ऑन मंडे. हैज कोल्ड ऑन ट्यूसडे. हैज कफ ऑन वेडनेसडे. हैज हेडेक ऑन थर्सडे. हैज टूथेक ऑन फ्राइडे. हैज बैकएक ऑन सैटरडे बट रेडी फॉर स्कूल ऑन संडे. लिटिल नटी नंदी. ओके चिल्ड्रन. देन विल देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दी पोएम. ये पोएम उपरे केतोटी प्रश्न अच्छी आस ताकू देखि नवा. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोएम अबाउट. व्हाट इज द पोएम अबाउट. Who can say? Anybody? Those who can say, you can raise your hand. Okay, children. So the first question is, what is the poem about? कि कहि परिबो तुमे गीता. You can say. Okay, very good. You stand up. Oh, the poem is about little naughty Nondi. Okay. So thank you Gita. You sit down. So the answer for the first question is the poem is about little naughty Nondi. ये poem टा होची नंदी बाबद रे. Okay children. So then we will go to the second question, that is on which day has Nondi fever. On which day has Nondi fever. नंदी को ज्वर केबे होथिला को दिन ताकू ज्वर होथिला. Anybody who can say? Rita, you can say. Very good. Stand up.
Nandi has fever on Monday. Very good, nice answer. So, Rita told that Nandi has fever on Monday. So, the answer to the second question, that is, then we will go to the third question. The third question is, on which day has Nandi a cold? On which day has Nandi a cold? केबे ताकू कोल्ड होतिला बा ठंडा होतिला? Nandi has cold on Tuesday. Nandi has cold on Tuesday. Okay, very good, nice answer. Then the next question is, on which day has Nandi a cough? On which day Nandi has a cough? Who can say? Oh, you can say. Very good. Tell. Nandi has a cough on Wednesday. Very good, nice answer. Excellent. You sit down. So, the answer is Nandi has a cough on Wednesday. Nandi has a cough on Wednesday. Very good, nice answer. So, the next question. The next question is, on which day Nandi has a backache? On which day has Nandi a backache? कोई दिन तार अंटा व्यथा होतिला नहीं बोले? Who can say? Anybody? Oh, Ritesh. Ritesh can. Oh, you stand up. Also, okay. Nandi has backache on Saturday. Okay, nice answer by Ritesh. Ritesh भलो आंसर देछि. Ritesh कहला जे Nandi has backache on Saturday. Very good, excellent. You sit down, Ritesh. So आमे देखिले ये जो प्रश्नटी थिला, on which day has Nandi a backache? Nandi has a backache on Saturday. तार अंटा व्यथा केबे होतिला ना Saturday रे. Very good. The next question, on which day has Nandi was Nandi ready to go to school? आउ थरे कहनु जी, on which day has Nandi, on which day was Nandi ready to go to school? Was he really ready to go to school? को दिन से स्कूल जीवा पे प्रस्तुत थिला? प्रकृति रे से प्रस्तुत थिला कि? प्रकृति रे प्रस्तुत थिला ना? ताल देखिबा, Nandi was ready to go to school on Sunday. Nandi was ready to go to school on Sunday. रविवार दिन जीवा पे प्रस्तुत थिला नहीं बोले? अच्छा, was he really ready to go to school? प्रकृति रे जीवा पे प्रस्तुत थिला कि? नहीं? हाँ, ठीक अछि ना. No, he was not really ready to go to school. प्रकृति रे से स्कूल जीवा पे प्रस्तुत नथिला. Very good, nice answer. Then the next question, how do you know that he was not willing to go to school? आम तो जानले नंदी स्कूल जीवा पे प्रस्तुत नथिला, सेथिबाई से विभिन्न प्रकार बहाना करुथला. He was pretending to have a headache, he was pretending to have fever, he was pretending to have toothache, एम सब करुथला. Then आमे केमिति जानिले जे how do you know that he was not willing to go to school? ताले हमर क्वेश्चन थिला, how do you know that he was not willing to go to school? केमिति आमे जानिले जे स्कूल जीवा पे से प्रस्तुत नथिला? Who can say? You. Very good. You stand up. Okay. ताले तुमरा आंसर होची, he was pretending to have cold, cough, headache, etc. Is not it? से माने बहाना करथिला. प्रकृति रे ताकू ठंडा ही नथिला, कफ ही नथिला, कि जर हो नथिला, कि मुंड बिंधा नथिला. He was pretending, बहाना करथिला नहीं कि? So he was pretending to have cold, cough, headache, etc. So this is how we know that he was not willing to go to school. एथुर आमे जानथुले जे कोन से स्कूल जिया पे प्रस्तुत नथिला. Okay children, did he really have cold, cough, fever, or was he pretending? Did he really have cold, cough, fever, or was he pretending? प्रकृति रे तार कफ होतिला कि, कोल्ड होतिला कि, बा फीवर होतिला कि? No, he had not cold, cough, fever, etc. He was really pretending. No, he had not cold, cough, fever, etc. नहीं, तार कोन कोल्ड कफ किछि होनुथिला बा जर किछि होनुथिला. He was only pretending, से बहाना करथिला. Okay children, so why was he pretending to be sick? Why was he pretending to be sick? sick मान जानिछ तो असुस्थ. से असुस्थ रहिबार काहे कि बहाना करथिला? Why was he pretending to be sick? It is one of the important questions. एटा गोटे important question टे. काहे कि बहाना करथिला?
because he wanted to avoid school, so he was pretending. Okay, still आउ थे कही नौची why was he pretending to be sick? He wanted to avoid school. ता इच्छा थिला स्कूल रु केमती दूरे रहिबा बा स्कूल न जिबा. So he was pretending. So okay children, then we will go to another activity that is based on this poem. एई पोएम उपरे पर्यवसित आउ गोटे प्रश्नोत्तर कार्यक्रम को आमे जिबा. आसतबे एटी होची fill in the blanks choosing the correct option. Fill in the blanks choosing the correct option. आमर ब्रैकेट रे प्रत्येक प्रश्न तले गोटे ब्रैकेट रही ना within the bracket there are 4 words. Okay children, you have to choose the right word from the bracket and fill in the blank. ब्रैकेट रु ठीक शब्दटी नहीं शून्य स्थान पूरण करिवो. Okay, so the first one is Nandi has a fever on dash. Nandi has a fever on dash. Who can say? ब्रैकेट रे कोन अछि सैटरडे, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे. ओके, नंदी has a fever on which day? Okay, very good. Nandi has a fever on Monday. Very good, nice answer. So then second question. The second question is Nandi has a cold on dash. Nandi has a cold on dash. There are 4 options. First option Monday, then Saturday, then Tuesday, then Friday. Nandi has a cold on Tuesday. Okay, nice answer. आउ थे देखि नबा ए दीटा प्रश्न को आउ थे देखि नियो. सो आमे देखिले नंदी हैज ए फीवर ऑन मंडे एंड नंदी हैज ए कोल्ड ऑन ट्यूसडे. ओके, बुझिला पिले माने. देन वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंदी हैज ए कफ ऑन डैश. नंदी हैज ए कफ ऑन डैश. फ्राइडे, मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे. व्हिच इज द करेक्ट आंसर? Wednesday. Okay children, so Wednesday is the correct option. Nandi has a cough on Wednesday. Then the fourth question, that is Nandi has a headache on dash. Nandi has a headache on dash. कोई दिन तार मुंड व्यथा होतिला. ऑप्शन रही थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे. कोई दिन पिले ओ थर्सडे. ओके, वेरी नाइस. सो नंदी हैज ए हेडाक ऑन थर्सडे. आस ये आंसर टू ठीक ढंग से लिखा जाइए देखि नियो. सो आम देखिले 3 नंबर अच्छी नंदी हैज ए कफ ऑन वेडनेसडे, नंदी हैज ए हेडाक ऑन थर्सडे. ओके चिल्ड्रन, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. नंदी हैज ए बैकएक ऑन डैश. नंदी हैज ए बैकएक ऑन थर्सडे, सैटरडे, संडे और मंडे. Nandi has a backache on Saturday. Okay children, so the sixth question, Nandi has a toothache on dash. Friday, Monday, Sunday, Thursday. तार दांत केबे बिंधा होतला को दिन? Friday. Okay, very good, you sit. Nandi has a toothache on Friday. Very good. So आउ थे देखिनवा 5-6 को. Nandi has a backache on Saturday. 6 नंबर रही Nandi has a toothache on Friday. Okay children, very good, thank you. Then after this we have another interesting activity. आपरे आमर रही आहुरी गोटे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. कौन सीटा? इन कॉलम ए रे रही किछ वर्ड, कॉलम बी रे रही किछ वर्ड. We have to match the right word under column A with its right word under column B. A स्तंभर तले थिबा उपयुक्त शब्द को बी स्तंभर उपयुक्त शब्द सहित आम मिलवा. जमती अच्छी ये ए स्तंभ तले अच्छी टूथेक, बैकएक, कफ, कोल्ड, हेडेक, फीवर. सो एंड अंडर बी वी हैव मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे. ओके चिल्ड्रन, सो देयर इज एन एग्जांपल फॉर यू आल्सो. टूथेक फ्राइडे. ओके, बैकएक Saturday. Very good. Cough Wednesday. Very good. Then cold Tuesday. Nice answer. Then headache केबे होता तार? हेडेक
थर्सडे ओके फीवर फीवर केबे होतला पिले मंडे फीवर मंडे ओके चिल्ड्रेन आउ थे देखिनवा सो टूथवाक फ्राइडे बैकएक सैटरडे कफ वेडनेसडे कोल्ड ट्यूसडे हेडेक थर्सडे फीवर मंडे ओके चिल्ड्रेन अच्छा आमर ए को बी सहित ठीक रे मिली नेले समस्त जानी पार हाँ ठीक अच्छे बहुत बढ़िया एबे पिले यार भितर किसी कंपाउंड वार्ड अच्छी केतोटी शब्द अच्छी से गुड़ी कहवा कंपाउंड वर्ड्स बोले आमर जमी टूथएक बैकएक हेडेक एगुड़ी कहवा कंपाउंड वर्ड ओडिया जो कहती आमर जुग्म शब्द जमी कौच घर द्वार बही पत्र ये जमी कौच सेमती यही विषय केतोटी कंपाउंड वर्ड अच्छी से कंपाउंड वर्ड को देखी नवा को वर्ड मिसिकी ताही टी देखी नवा ताले वेरी गुड सो आमर टूथ प्लस एक ये कौन कौच पे टूथ प्लस एक टूथ एक मिसले यहाँ टूथ एक ओके चिल्ड्रेन यहाँ है कंपाउंड वर्ड्स दीटा शब्द मिसिकी टूथ एक मिसिकी जी टूथ एक सपोज बैक एक बैक तुम मैंने जान बैक पिठी प्लस एक एसी एची एक ये दीटा मिसले कौन है बैक एक ये शब्द को आम कह कौन आपको कह जुग्म शब्द बा इंग्राजी कहते कंपाउंड वर्ड्स तुम्हें देर आर सो मेनी कंपाउंड वर्ड्स इन दिस पोएम and also you can find so many other compound words in your English book. It is up to you तुम मैंने you make a list of all the compound words that are found in your books. तुम बही रे इंग्लिश बही रे जो जो कंपाउंड वर्ड्स सब पाइबो तार गोटे लिस्ट कर से वर्ड गुड़ी को दुईटी वर्ड मिसिकी से कंपाउंड वर्ड होची ताकू कौन जानी रख ओके चिल्ड्रेन सो आम आज जानले लिटिल नोटी नंडी पोएम विषय रे बहुत कथा जानले सो गुड बाय चिल्ड्रेन थैंक यू वेरी मच।